बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, कल CTS के ज़रिए एक पेपर हो चुका है असिस्टेंट का, कल 11/7/2020 को। तो एक दोस्त ने मुझे ये पेपर सेंड किया हुआ है, उसी को आज हल करने की कोशिश करते हैं। पेपर जिस तरह दोस्त ने सेंड किया है तो मैंने उसी तरह उसको कॉपी किया हुआ है, क्यों इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। अगर मैं उसकी करेक्शन करता जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगी, लिहाजा उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। तो कुछ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। और ये भी बता दो चलो इस के CTS के ज़रिए आज यानी 12 तारीख को भी कुछ पेपर होने वाले हैं, कुछ हुए हैं। जिन दोस्तों के पास वो पेपर्स हैं तो प्लीज़ वो मुझे सेंड कर दे, मैं उसको भी हल करके अपलोड कर दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये टुडेज असिस्टेंट पेपर कंडक्टेड बाय CTS फॉर, ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में था दोस्तों, और ये 11/7/2020 का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1, in which surah of Quran utilization of zakat mentioned in Quran। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि मसारिफ़ी ज़कात कुरान शरीफ के किस सूरा में है। दैट यूटिलाइजेशन ऑफ ज़कात इज मेंशन इन विच सूरा, जस्ट द क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये मसारिफ़ी ज़कात एक्चुअली 8 है। कितने हैं? 8 है। और जिन मसारिफ़ का खर्च करना ये वाजिब है, तो इन्हें अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाया है और ये भी बतलाया है कि इन्हीं मसारिफ में ज़कात खर्च करना वाजिब है, और ये इल्म व हिकमत पर मबनी फैसला है। और ये सूरह तौबा आया नंबर 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सूरह तौबा इससे लिखो या यू से लिखो, और आयात नंबर 60 का है। आगे देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 तक के विद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डाइड नहीं बल्कि मार्टर, शहीद होना लफ्ज़ होना चाहिए इसके। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कब शहीद कर दिए गए थे? दोस्तों ये 19 रमज़ान की बात है। 19 रमज़ान, यह 19 रमज़ान 40 हिजरी मुताबिक 661। सुबह की नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल सुबह की नमाज में किसी ने एक जहरालूद तलवार से उसको जख्मी कर दिया था। तो इसका आंसर हो गया 21 रमज़ान 40 हिजरी की बात है तो 40 है, और अगर ईस्वी की बात है तो फिर 661 है। 19 को जख्मी हुए थे, 3 दिन बाद 21 तारीख को ये शहीद वफात हो गई थी उन्हें जख्मों से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन था कि विच वाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मोर लर्न। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौन सी बीवी ज्यादा पढ़ी लिखी थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और आगे फिर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन था which wife of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was get solution from Allah। ये क्वेश्चन इस तरह नहीं है, इसी तरह है लेकिन लेखक को थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन इस तरह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किस बीवी पर अल्लाह ताला ने अपना सलाम भेजा था, ये क्वेश्चन है दोस्तों सही बुखारी में है कि एक दिन जब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बर्तन में कुछ ला रही है, तो उस पर अल्लाह का और मेरा सलाम अर्ज करना। यानी अल्लाह ताला ने खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर अपना सलाम भेजा था। तो इसका आंसर हो गया खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, which
जमरात इज लोकेटेड नियर मक्का। तो यहाँ लफ्ज जमरात, जमरात से क्या मुराद है? जमरात से मुराद तो मीना में वो 3 सुतून है जिसको हम शैतान कहते हैं, और हुज्जाज किराम हज के दौरान इनको कंकरियां मारते हैं। तो इसमें इस 3 है, बड़ा, दरमियाना और छोटा। बड़े वाले को ऊला या उक़बा कहते हैं, ऊला या उक़बा, और दरमियान वाले को वस्ता, और आखिर वाले को छोटा या आखिरी कहते हैं, उखरा कहते हैं। तो इसमें जो बड़ा उक़बा जो है ना, उक़बा बड़ा शैतान वाला, ये मक्का के करीब है, और इनको पत्थर मारना जो कहना, इसको रमी कहते हैं, रमी। शैतान इसको जो पत्थर मारते हैं उसको रमी कहते हैं। ये चीजें भी याद रखो, किसी दिन काम आ सकता है। और 10 हिजरी को सिर्फ बड़े शैतान को पत्थर मारते हैं, 11-12 को फिर तीनों को मारते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 नंबर क्वेश्चन, कि वेयर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाज बॉर्न। ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे? तो ये अहम क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। बैतुल लहम, बैतुल लहम लिखा जाता है इस तरह, लेकिन इसमें अगर मुल्क का पूछा जा गया है तो फिर मुल्क का नाम है फलस्तीन, और फलस्तीन को अंबिया का मुल्क कहते हैं, अंबिया का मुल्क, द सिटीज, द कंट्री ऑफ प्रॉफिट्स। आगे फिर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 के वेयर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रिसीव्ड 10 कमेंड्समेंट। मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 अहकामात कहाँ हासिल किए थे? तो जहां पर हासिल किए तो वो उसको 2-3 नाम कहते हैं, मैं तीनों लिखता हूं। उसको कोहे सीना कहते हैं, और जबले सीना भी उसको कहते हैं, और जबले मूसा भी उसको कहते हैं, जबले मूसा। अब पेपर में जो नाम था उसको आप पता समझ गए होंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन था, व्हेन हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी। हज कब फर्ज हुआ था? हज दोस्तों 9 हिजरी को फर्ज हुआ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 9 हिजरी को हज नहीं किया था, बल्कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज का अमीर मुकर्रर करके 300 सहाबा हज के लिए गए थे, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद 10 हिजरी में हज किया था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन तो नहीं है, करेक्ट आंसर इसका 9 हिजरी है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि फॉर व्हिच बैटल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मदीना एंड हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिकम्स प्रोटेक्टर ऑफ मुस्लिम उम्मा। क्वेश्चन इस तरह कि वो कौन सी गज़वा थे जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरकत के लिए गए और मदीना में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा मुकर्रर करके छोड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये था तबूक, जंगे तबूक, जो कि 9 हिजरी में लड़ी गई थी, 9 हिजरी में। और ये भी याद रखें कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी गज़वा था, लास्ट गज़वा। 10 नंबर क्वेश्चन देखें। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय बैतुल अतीक। बैतुल अतीक खाना काबा को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, उसमें एक नाम बैतुल अतीक है, तो इसका माना हो गया खाना काबा, या इसको बैतुल्लाह भी कह सकते हैं, बैतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11 के व्हाट इज द नेम ऑफ ट्री व्हिच इज हैविंग जन्नत मामूर। ये क्वेश्चन मुझे समझना है कि इस क्वेश्चन या तो गलत लिखा गया है, और एक तो है बैतुल मामूर जो 7वें आसमान पर है। तो ये क्वेश्चन अगर और आखिर में जो है उसको सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त है, उसको कहते हैं वो बेरी का दरख्त है। तो क्वेश्चन पता नहीं समझ आगे गए कि क्वेश्चन नंबर 12 को देखे जरा। क्वेश्चन नंबर 12 में ड्यूरिंग विच बैटल वाइन वाज बैंड। शराब किस जंग के दौरान हराम हुई थी? तो इसमें चूंकि ऑप्शन नहीं है
اس کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شراب کی حرمت کا ذکر قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ مائدہ بھی میں ہے، صلح حدیبیہ کے دوران کا ذکر بھی موجود ہے، اور جنگ احد کے دوران بھی اس کا ذکر ہے، 8 ہجری کا ذکر بھی ہے۔ تو اس میں اب چونکہ آپشن نہیں تو اس کا آنسر دینا تھوڑا سا مشکل ہے۔ کوشچن نمبر 13 دیکھیں، 13 نمبر کوشچن کا آنسر میں نے ٹرائی کی لیکن اس کا آنسر نہیں ملا، اس کو تھوڑا سا کوشش کریں۔ Who is the first Muslim lady who became chief in history of Islam؟ تو اس کا آنسر مجھے نہیں ملا۔ کوشچن نمبر 14 دیکھیں، 14 نمبر، Who is the first Muslim chief of Pakistan Navy؟ تو اس کا آنسر ہے ایڈمرل محمد صدیق، اس کا آنسر ہے دوستوں۔ اور کوشچن نمبر 15 دیکھیں، 15 نمبر کوشچن تھا، When Anjumani Himayat Islam established؟ Anjumani Himayat Islam was founded in Lahore 22 ستمبر 1884 اور ان ماسک، جس مسجد میں تو اس مسجد کا نام تھا مسجد بکن، موچی گیٹ کے اندر تھا، اور اس کا نام جس نے کیا تھا اس کا نام تھا خلیفہ قاضی حمید الدین۔ تو یہاں لفظ وین کی بات ہے تو 22 ستمبر 1884، 22 ستمبر 1884 کی بات ہے۔ کوشچن نمبر 16 اس میں تھا، 16 نمبر کوشچن، وین FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو اسٹیبلش؟ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا پہلا نام جو تھا، اس سے پہلے سینٹرل بورڈ آف ریونیو تھا۔ تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو یہ جولائی 2007 سے ایک ایکٹ منظور ہوا تھا، تو اس کے ساتھ اس کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کہا گیا۔ تو اگر اس میں آنسر 2007 تھا تو آنسر از کریکٹ۔ 17 دیکھیں دوستوں، 17 نمبر کوشچن، 17 نمبر، when agriculture reforms introduced in Pakistan؟ ایگریکلچر ریفارمز یا اس کو لینڈ ریفارمز بھی کہتے ہیں، اور یہ 24 جون 1959 کو ایوب خان کے دور میں اسٹیبلش اور انٹروڈیوس ہوا تھا، اور پھر سیکنڈ تھرڈ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا۔ کوشچن نمبر 18 دیکھیں، 18 نمبر کوشچن، ہاؤ مینی بیراجز آر کنسٹرکٹیڈ آن ریور انڈس؟ انڈس ریور پر ٹوٹل 7 بیراج ہیں دوستوں۔ دیر آر 7 بیراجز، 7 نہیں 6 ہے، 6 بیراجز، ٹھیک ہے، 7 بیراج ہیں، اور اس کی طرح دیکھتے ہیں، نام گنتے جائیں۔ نمبر 1 نمبر پر ہے گدو بیراج، دوسرے پر سکر بیراج، پھر کوٹڑی بیراج، کوٹڑی بیراج کو غلام محمد بیراج بھی کہتے ہیں، اور تونسا بیراج، چشمہ بیراج اور جینا بیراج۔ تو ٹوٹل 6 ہیں، اس کا آنسر 6 ہے۔ اور 19 نمبر کوشچن دیکھیں، 19 نمبر کوشچن دیکھا کہ وٹ از دا نیم آف لارجسٹ کینل آف پاکستان؟ لارجسٹ کینل آف پاکستان کا نام جو ہے نا دوستوں، دیٹ از نارا کینل۔ نارا کینل یہ سندھ میں ہے اور دریائے راوی سے نکلا ہوا ہے، راوی نہیں، انڈس سے، ریور انڈس سے۔ 20 نمبر کوشچن دیکھیں، 20 نمبر کوشچن، ہو از دا کرنٹ منسٹر آف بلڈنگ اینڈ ہاؤسنگ اسکیم؟ اس کا جو منسٹر ہے وہ قاب لیگ سے ہے، چودھری طارق بشیر چیمہ اس کا نام ہے، اور قاب لیگ سے اس کا تعلق ہے۔ کوشچن نمبر 21 دیکھیں، 21 نمبر کوشچن لکھا ہوا ہے کہ ہو از دا اسپیشل ایڈوائزری منسٹر ٹو پرائم منسٹر آف اکاؤنٹیبلٹی؟ اکاؤنٹیبلٹی کا اسپیشل جو وزیر خاص ہیں وہ مرزا شہزاد اکبر ہے، شہزاد اکبر۔
اور آخر کوشچن نمبر 22 دیکھیں، 22 نمبر کوشچن جو ہے وہ ہو از دا فرسٹ وومن فائنینس منسٹر آف پاکستان. یہ کوشچن کسی نے بھی ٹھیک نہیں کیا ہوگا کیونکہ بے نظیر کا نام کسی کو اس بارے میں نہیں پتا. بے نظیر بھٹو جو تھا 1994 سے 96 سے فائنینس منسٹر بھی تھی along with پرائم منسٹر. تو کریکٹ آپشن بے نظیر بھٹو تھا. 23 نمبر کوشچن دیکھیں، 23 نمبر کوشچن Who was the first finance minister? First finance minister جو تھا وہ غلام محمد تھا دوستوں. غلام محمد 1947 سے 51 تک تھے، 47 سے 51 تک. اور اس طرح کوشچن نمبر 24 دیکھیں. 24 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ which country set up first artificial satellite on earth? یہ رشیا. رشیا کو ایک اور نام کہتے ہیں سوویت یونین، اور یہ 1957 کی بات ہے. کوشچن نمبر آگے دیکھیے، کوشچن نمبر 25 جو کوشچن تھا کہ what country, what was the first country, what was to give women's right? عورتوں کو ووٹ کا حق سب سے پہلے کس ملک نے دیا تھا؟ نیوزی لینڈ نے دیا تھا 1893 میں. اور کوشچن نمبر 26 ہے کہ which country is considered golden fiber? گولڈن فائبر جو ہے نا بنگلہ دیش کو کہتے ہیں، بنگلہ دیش. اور کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز بنگلہ دیش is the largest producer of jute. جیوٹ کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے. کوشچن نمبر 27 دیکھیں دوستوں. 27 یہ کوشچن میں تھوڑا سا سنو لیپرز آر فاؤنڈ ان وچ پارٹ آف دا ورلڈ. تو یہ ایشیا میں زیادہ ہے، جس طرح 12 کنٹریز میں ہے پایا جاتا ہے. دیکھیں ذرا 12 کنٹریز کون کون سے ہیں. اس میں چائنا، بھوٹان، نیپال، انڈیا، پاکستان، افغانستان، رشیا اینڈ منگولیا. پاکستان میں چترال میں ہے. تو ابھی اس کا آنسر کا پتہ نہیں کیا تھے، آپشن میں آنسر اس کا پتہ نہیں کون سے تھے. کوشچن نمبر 28 دیکھیں. 28 who is the writer of famous Turkish play ارطغرل غازی؟ تو اس کا نام تھا محمد بوزدیگ. اور کوشچن نمبر 29 دیکھیں. 29 نمبر کوشچن کو 29 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ بجٹ 2020-21 میں ایجوکیشن کے لیے کتنا اماؤنٹ لگایا تھا؟ 4.5 بلین روپیز تعلیم کے لیے مختص کیے گئے تھے بجٹ 2020-21 میں. کوشچن نمبر 30 دیکھیں. 30 نمبر کے وین محمد خان جنیجو ٹک اوتھ ایز پرائم منسٹر. یہ ضیاء الحق کا دور تھا. 1985 میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے دوستوں، اور محمد خان جنیجو 29 مئی کو تو ختم ہو گئے تھے. 24 مارچ 1985 کو اس نے اوت لیا تھا، اور 29 مئی 1988 تک یہ رہے تھے. کوشچن نمبر 31 دیکھیں. 31 نمبر کوشچن کہ وین پنڈت موتی لال نہرو ریپریزنٹ نہیں بلکہ پریزنٹ نہرو رپورٹ 10 اگست 1928 کو 10 اگست 1928 کو پیش کیا گیا تھا. اور آخر دیکھیے آخر کا نہیں. کوشچن نمبر 32 دیکھیے. 32 نمبر کوشچن ہو واز دا ہیڈ آف شملہ ڈپیوٹیشن؟ شملہ ڈپیوٹیشن میں ٹوٹل 35 ممبر تھے. 1906 کی بات ہے، اور اس کا ہیڈ جو تھا وہ سر آغا خان تھے. کوشچن نمبر 33 دیکھیں. 33 نمبر کرو. ہاؤ مینی ممبر آر دیئر ان سائمن کمیشن؟ سائمن کمیشن میں ٹوٹل 7 ممبرس تھے دوستوں. 7 ممبر اس کا آنسر ہے. اور کوشچن نمبر 34 دیکھیں. 34 نمبر کوشچن ہے کہ اردو ہندو کنٹروورسی اسٹارٹیڈ. اردو ہندی تنازعہ. اردو جو تھا اس سے پہلے بہت ترقی پر جا رہا تھا کہ ہندو نے تنازع کڑی کر دیا 1867 میں. اور 35 نمبر کوشچن کہتا ہے کہ when first census برصغیر پاک و ہند میں پہلی مردم شماری جو تھا وہ 1850
81 में हुए थे दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये who was the only Muslim who opposed constitutional reforms, स्पेशली ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन 1939 का, और एक वाहिद आदमी जो था वो मियाँ इफ्तिखारी, क्वेश्चन बहुत काफ़ी रिपीटेड है, इफ्तिखारुद्दीन थे दोस्तों, इसने उसकी मुखालिफत की थी। क्वेश्चन नंबर 38 देखे 37 सॉरी। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स? इसके दो शॉर्टकट की हैं, एक तो उसका है कंट्रोल ओ, और दूसरे के लिए इसके लिए एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल +12। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में दो नाम इस्तेमाल होते हैं, एक को यूनिवेक कहते हैं, यूनिवेक, और दूसरे को एनीवेक। ये दो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो बैक टू प्रीवियस सेल? ये क्वेश्चन काफी मुश्किल है। इसका एक है शिफ्ट प्लस टैब बटन, शिफ्ट टैब दबाओगे तो आप प्रीवियस सेल पर जाओगे। और क्वेश्चन नंबर 40 भी कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, टेक्निकली व्हाट इज द नेम ऑफ डेटा ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? तो उसको डेटा कहते हैं, एम्प्लॉइज डेटा कहते हैं, इसका ऑप्शन नहीं है तो पता नहीं चल सकता। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एंटीवायरस इन द फॉलोइंग? इसमें एंटीवायरस जो है ना, ऑरेकल जो है, दिस इज नॉट एन एंटीवायरस, अगर क्वेश्चन इसी तरह था तब। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सिनोनिम्स ऑफ जुडिशियस? जुडिशियस इंसाफ पसंद को कहते हैं, हैविंग डन गुड जजमेंट, वो शख्स जो अच्छी जजमेंट करता हो। क्वेश्चन नंबर 43 के सिनोनिम ऑफ जोली? जोली कहते हैं खुश को, तो इसके सिनोनिम चेयरफुल, हैप्पी वगैरह आ सकता है। और आगे 44 नंबर क्वेश्चन, सीजर इज टू कटिंग, सिमिलरली पेंसिल इज टू राइट। ये क्वेश्चन भी अगर पेपर में इसी तरह तो ठीक नहीं, क्योंकि इसके मुख्तलिफ आंसर हो सकते हैं, इसके आंसर बहुत हो सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन कहते हैं वुडन कारपेंटर, इसके भी आंसर बहुत हो सकते हैं। एक इसका आंसर हो सकता है काबलर और लेदर। कारपेंटर वुडन से चीजें बनाते हैं, इस तरह काबलर लेदर से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए 46 नंबर, हु प्रेजेंटेड, एक भी इसमें ज्यादा है, हु प्रेजेंटेड एटॉमिक मॉडल? एटॉमिक मॉडल जो था वो रदरफोर्ड ने प्रेजेंट किया था। सिमिलरली 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीरूत इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? लेबनान। लेबनान। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर ये भी काफी अहम क्वेश्चन है, उसका है कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। और आगे क्वेश्चन नंबर 49 14, हाउ मेनी सजदास इन द होली कुरान? 14 सजदे हैं। और आखिर क्वेश्चन इतने क्वेश्चन मिले थे। ये मिनी कंप्यूटर जो है ये कौन सी जनरेशन में है? आई थिंक इट इज इन 4th जनरेशन। तो इतने ही क्वेश्चन मिले थे, बाकी अगर किसी दोस्त के साथ है तो सेंड करो। इसके बाद 12-13 तारीख को जो पेपर हो है 12 तारीख को, अगर किसी दोस्त के पास है तो वो भी मुझे सेंड कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।